वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। তৃণমূলের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অবধারিত, তৃণমূলের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা। এই দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হতেই পূর্ব মেদিনীপুরে যেন বিজেপিতে যোগদানের ঢল নেমেছে। তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মী। কোথাও যুবকরা তো কোথাও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কর্মীরা হাতে তুলে নিচ্ছেন গেরুয়া পতাকা, তুলছেন জয় শ্রীরাম ধ্বনি। স্বপ্ন শুধু একটাই, মোদিজির নেতৃত্বে গড়ব সোনার বাংলা। রবিবার নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় মনসা বাজারে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে 53টি পরিবারের 82 জন। মোট 54টা পরিবার, মোট 80 জন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যুক্ত হলেন। আমি আমাদের যারা নেতৃত্ব আছেন তাদেরকে বলবো যোগদান করিয়ে নিতে। আচ্ছা, কাকে করেছি বন্দে মাতরম। কোথায় তারা, কোথায় আপনি জান ধরুন বন্দে মাতরম, বিজেপি জিন্দাবাদ। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম 2 নম্বর ব্লকের বিডুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা থেকে 12 জন তৃণমূল মহিলা কর্মী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি নেতা প্রলয় পাল। মানুষ বুঝে গেছে যে পশ্চিমবঙ্গকে যদি পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে রাখতে হয়, অখণ্ড ভারতবর্ষ যদি রাখতে হয়, তাহলে কিন্তু বিজেপি ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেই। তাই তারা দলে দলে তৃণমূল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির ছত্রছায়ায় এসছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তাদেরকে বৈদিক সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন সহ আমাদের দলে যুক্ত করেছি। আর পয়লা বৈশাখের সন্ধ্যায় তো সেখানে বিজেপিতে যোগদানের বান আসে। এগরা বিধানসভা কেন্দ্রের 7টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রায় 300 জন ভোটার তৃণমূল এবং সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগদান করলেন। এগরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিবেন্দু অধিকারী নবাগতদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন। এটা একটা উচ্ছ্বাস যে দলটা পচে গেছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে, দুর্গন্ধ, সেই দুর্গন্ধকে সামলানোর ক্ষমতা কারণ নেই। আর স্বাভাবিক কারণে এই দলটার প্রতি মানুষের যে বিতৃষ্ণা, সেই বিতৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এবং সেই বহিঃপ্রকাশেরই অংশ হিসেবে এরা সামনে আসছে। বহু লোক সামনে এসে জয়েন করছে, বহু লোক এখনো পিছনে রয়ে যাচ্ছে। তারা ভোটটা এবারে দিয়ে দেবে, সরকারের পরিবর্তন অনিবার্য। যোগদানকারীরা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার যুব সমাজকে শেষ করে দিয়েছে, গরু পাচার, মাটি পাচার, নারী পাচারে ব্যস্ত। তাই এই সরকারকে উৎখাত করতে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানকারীদের মধ্যে যুবা ও মহিলাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য, যাতে স্পষ্ট ভাতার টোপে এবার আর ভুলছে না বাংলার মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। महाराष्ट्र, मेहनतकश किसानों की भूमि, समृद्ध गांवों की पहचान और विकास की असीम संभावनाओं का प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र ग्रामीण विकास, जल प्रबंधन और कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। सिंचाई कुओं के निर्माण के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किए गए हैं, जिससे किसानों को स्थायी जल स्रोत मिल सके। राज्य भर में 1,01,000 से अधिक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इन प्रयासों से अब तक 16 करोड़ 15 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। कोकण क्षेत्र में खारे तटीय भूमि के विकास के लिए 286.65 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देते हुए हॉटिनेट पंजीकरण में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है। जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 51 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे 70,000 मेगावाट क्षमता विकसित होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 3.83 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 1.13 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इसके साथ ही नदी जोड़ परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त के तहत 1,808 करोड़ रुपए सीधे 90 लाख किसानों के खातों में पहुंचाए गए हैं। राज्य में प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के लिए फार्मर मोबाइल ऐप और डिजिटल किसान आईडी, एग्री स्टैक जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। कृषि में नई तकनीक लाने के लिए महा एग्री एआई पॉलिसी 2025-2029 लागू की गई है। साथ ही कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और पीएम एफएमई व्यक्तिगत इकाइयों में महाराष्ट्र आज पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र बना रहा है समृद्ध गांव, सुरक्षित जल संसाधन और समृद्ध किसान। नया विश्वास, नया विकास, नया महाराष्ट्र।